ভোটের ফলাফল প্রকাশের পর প্রথম রাজ্যে পা রাখলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা। দমদম বিমানবন্দরে পা রেখে বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ এবং পশ্চিমবঙ্গের বিজেপি পর্যবেক্ষক কৈলাস বিজয়বর্গীর সঙ্গে বৈঠক করেন তিনি। বিজেপি কর্মীদের উপর হামলার ঘটনা নিয়ে প্রকাশ্যেই তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন তিনি। তবে ভোটের ফলাফল নিয়ে এদিন একটিও শব্দ খরচ করেননি জেপি নাড্ডা। ভোটে তৃণমূলের বিপুল জয়ের পরেই জেলায় জেলায় হিংসা শুরু হয়ে গিয়েছে। শীতলকুচি থেকে শহর কলকাতা সর্বত্রই আক্রান্ত বিজেপি কর্মী সমর্থকরা। ইতিমধ্যেই ভোট পরবর্তী হিংসার বলি হয়েছেন প্রায় 6 জন বিজেপি কর্মী। একাধিক বিজেপি কর্মী সমর্থকের বাড়ি ছাড়া তাদের বাড়িতে ভাঙচুর পর্যন্ত চালানো হয়েছে। একাধিক জায়গায় বিজেপির পার্টি অফিস পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। ভোটের ফল প্রকাশের পরই এই প্রথম সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা বাংলায় এলেন। বাংলার ভোটের বিজেপির খারাপ ফলের দায় তাদের ওপরেও বর্তায়। বাংলার জয়ে দিনরাত এক করে প্রচার চালিয়েছিলেন তিনি। ডায়মন্ড হারবারে প্রচারে গিয়ে আক্রান্ত হয়েছিল তাঁর কনভয়। ভোটের পর বাংলায় একের পর এক দলীয় কর্মীদের খুন এবং হামলার ঘটনা জানতে পেরে তার রাজ্যে আসা। সোনারপুর ও বেলেঘাটের আক্রান্ত 2 বিজেপি কর্মীর বাড়িতে যাওয়ার কথা রয়েছে তার। কথা বলার কথা রয়েছে তাদের পরিবারের সঙ্গেও। पश्चिम बंगाल का जो हालत है, क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे? पश्चिम बंगाल के नतीजों के बाद एक सेकंड थोड़ा सा बैलेंस बनाइए आप लोग। फिर जाएंगे जो घटनाएं पश्चिम बंगाल के चुनाव के नतीजों के बाद जो घटनाएं देखने को और सुनने को मिली हैं वो हमें हतप्रभ करती हैं, चिंता में डालती हैं, क्योंकि शायद ऐसी घटनाएं भारत के विभाजन के समय मैंने सुना था, लेकिन उस आज़ाद भारत में अब चुनाव के नतीजों के पश्चात इतनी असहिष्णुता, इनटॉलरेंस हमने आज दिन तक नहीं देखा है। कार्यकर्ताओं पर जो प्रहार हो रहा है उसको व्यक्तिगत रूप से देखने के लिए और उन कार्यकर्ताओं के साथ इस विपत्ति काल में खड़े होकर के प्रजातांत्रिक तरीके से इस लड़ाई को लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी कृत संकल्प है। वी आर committed to fight this ideological battle and the activities of TMC, which is full of intolerance, and we are ready to fight democratically. प्रजातांत्रिक तरीके से हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। आज मैं व्यक्तिगत रूप में देखने आया हूं। अभी मैं 24 परगना जाऊंगा, बाद में उन कार्यकर्ताओं के घर जाऊंगा जिनकी जीवन लीला चुनाव के नतीजों के कुछ घंटे बाद उनके साथ हुई है, और संतावना तो दूंगा ही दूंगा, लेकिन उनके साथ करोड़ों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खड़े हैं इस अवस्था में, और निश्चित रूप से उनकी शहादत ज़ाहिर नहीं जाएगी। उनकी आइडियोलॉजिकल लड़ाई हम आगे लड़के निर्णायक मोड़ तक पहुंचाएंगे।